अंबियाए किराम क्विज़। सारे नबियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी सवाल और जवाब। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल और जवाब। सवाल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब है 27 मरतबा। सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? जवाब है, वो आपके चचा थे। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम किस जगह रहा करते थे? जवाब है, मौजूदा बहरे मरदार की जगह सदूम व अमूरह की बस्तियों में। ये इलाका आजकल इसराइल के कब्ज़ा में है। अल्लाह पाक ने उन्हें उन इलाकों में बसने वाली कौमों की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। सवाल है, सदूम व अमूरह के लोग यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम किस बुराई में मुब्तला थी? जवाब है, इग़लाम बाजी से यानी मर्द का मर्द के साथ बदफ़आली करना। सवाल है, आपने अपनी कौम से बारहा मुखातिब होकर क्या फरमाया था? जवाब है, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फहश काम करती हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? तुम औरतों को छोड़कर अपनी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करते हो। हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजरने वाले लोग हो। सवाल है, बताइए इग़लाम बाजी मवातत गैर फितरी फ़ाल यानी मर्द का मर्द से बदफ़ाली करना की इब्तिदा कब और कहाँ से हुई थी? जवाब है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई और समूद व अमूरह के लोग ने उनकी इब्तिदा की थी। सवाल है, जब भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को गैर अखलाकी और इंतहाई फ़आल को छोड़ने के लिए कहते तो वो लोग आपको क्या जवाब देते थे? जवाब है, वो कहते थे, निकालो उन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं। सवाल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की अखलाकी बस्ती कहाँ तक पहुँच चुकी थी? जवाब है, उनकी कोई इंतहा न थी। वो लड़कों से भरी मजलिस में बदफ़ाली करते थे और उस पर फ़ख्र करते थे, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जैसे पाकबाज इंसान की बात सुनना और उनका वजूद हो देखना उन्हें किसी कीमत पर गवारा न था। सवाल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी किस कौम से ताल्लुक़ रखती थी? जवाब है, गालिबन उसी कौम से थी जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम रहते थे। वो अपने काफ़िर रिश्तेदारों की हमनवा थी और आखिर दम तक उनके साथ रही और अपने पाकबाज शौहर का साथ न दिया। सवाल है, इस्लाम में इग़लाम बाजी लवातत यानी फितरी फ़आल गैर फितरी फ़आल की क्या सज़ा है? सवाल है, इस्लाम में इग़लाम बाजी लवातत या गैर फितरी फ़ाल की क्या सज़ा है? जवाब है, फ़ाल और मफ़ऊल दोनों वाजिबुल क़त्ल है। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो ऐसा करे, जबकि मौजूदा यूरोप ने उसे कानूनी हिफाजत मुहैया की है। इस्लाम में अपनी बीवी से भी ये फ़ाल करना हराम है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी पर लानत फरमाई है। अफसोस यह है कि सज़ा न होने की वजह से वतन अजीज़ में उसका चलन बहुत बढ़ गया है। सवाल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर गैर फितरी फ़ाल से बाज न आने की वजह से कौन सा अजाब नाजिल हुआ था? जवाब है, उन पर पत्थरों की बारिश हुई थी। उनकी बस्तियाँ ज़मीन में गर्क कर दी गई थी और पानी ऊपर आ गया। इसराइल का बहरे मरदार उन बस्तियों की यादगार है। सवाल है, उस कौम का नाम बताइए जिस पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाई गई थी। जवाब है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर। सवाल है, पैगंबरों में से किसकी बीवी उन लोगों में शामिल कर दी गई थी जिन पर अल्लाह पाक ने अजाब नाजिल किया था? जवाब है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। सवाल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के मुतालिक अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? जवाब है, फरमाया, आखिरकार हमने लूत अलैहिस्सलाम और उसके घर वालों को बगैर उनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी बचा कर निकाल दिया और उस कौम पर बरसाई एक बारिश। फिर देखो कि उन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। सवाल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनके कौम पर आने वाले अजाब की इत्तला देने वाले फरिश्ते इंसानी शक्ल में पहले किसके घर आए थे? जवाब है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में जो फ़लस्तीन में थे, और उन्हें बताया गया कि हम लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। सवाल है, कौम लूत को अजाब से बचाने के लिए किसने अल्लाह पाक से बार बार दरख्वास्त की थी? जवाब है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मगर ये दरख्वास्त नामंजूर हुई। सवाल है, लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते किस सूरत में पहुँचे थे? जवाब है, इंसानी सूरत में खूबसूरत लड़के बनकर। सवाल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर आने वाले मेहमान को देखकर क्यों घबरा गए थे? जवाब, ये मेहमान जो दरअसल फरिश्ते थे बहुत खूबसूरत लड़के बनकर उनके घर गए थे और बस्ती के लोग उनके ताक़ुब में जमा हो गए थे क्योंकि उन सब के इरादे नापाक थे। इसीलिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को ये मेहमान देखकर घबराहट हुई कि वो उनकी हिफाजत किस तरह करेंगे। उन्हें मालूम नहीं थे कि ये फरिश्ते हैं। सवाल है, जब कौम लूत के लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मकान के सामने खूबसूरत लड़कों को देखकर जमा हो गए तो आपने उन्हें कहा कि मेहमान के सिलसिले में जलील न करो,
تو انہوں نے کیا کہا؟ جواب ہے انہوں نے کہا اے لوط تو خوب جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہم ان سے بدفعلی کرنا چاہتے ہیں۔ سوال ہے اپنی قوم کا نہایت ذلیل جواب سن کر کہ تو جانتا ہے ہم ان سے کیا کرنا چاہتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ جواب ہے آپ نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ ان کی پناہ لیتا۔ سوال ہے جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے ان آدمیوں سے جو ان کے مکان پر خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر بڑی بری نظر سے وہاں جمع ہو گئے، سخت پریشان ہوئے، تو فرشتوں نے آپ سے کیا کہا؟ جواب ہے انہوں نے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ ان پر بھی وہی گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ سوال ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کس وقت آیا تھا؟ جواب ہے قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر تھا۔ سوال ہے قوم لوط پر جو عذاب الہی نازل ہوا تھا ان کی تفصیل قرآن مجید کے الفاظ میں بتائیے۔ جواب ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑتوڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں کے لیے یہ سزا کچھ دور نہیں تھا۔ سوال ہے اس قوم کا نام بتائیے جس پر برسائے جانے والے پتھروں میں سے ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا کہ اسے تباہ کاری کا کون سا کام کرنا ہے۔ جواب ہے قوم لوط۔ سوال ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قوم لوط کے آدمی مردوں سے بدفعلی کرنے کے علاوہ اور کون کون سی اخلاقی برائی میں مبتلا تھے؟ جواب ہے وہ انتہائی خبیث لوگ تھے، ان بستیوں میں آنے والے کو لوٹ لیتے، قافلوں والے مار دیتے اور طرح طرح سے ظلم۔ جواب ہے وہ انتہائی خبیث لوگ تھے، ان بستیوں میں آنے والے کو لوٹ لیتے، قافلے والے کو مار دیتے اور طرح طرح سے ظلم و ستم کرتے۔ ان کے باغ بہت ہی اور گنے تھے جن میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ سوال ہے جب حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر بستی کے خبیث لوگ بکثرت جمع ہو گئے، حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی اپنی بری نیت کا اظہار کرنے سے باز نہ آئے، تو ان کی کیفیت کو اللہ پاک نے کس طرح بیان فرمایا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی سورہ الحجر کی آیت نمبر 72 میں مندرجہ ذیل ترجمہ الفاظ میں تیری جان کی قسم اے نبی اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ اپنے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ سوال ہے قوم لوط پر عذاب کے متعلق اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ جواب فرمایا اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزر کا عام پر واقع ہے، ان میں سامان عبرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ سوال ہے جس علاقہ میں قوم لوط پر عذاب آیا تھا ان کی موجودہ ویرانی کے متعلق آج کے جغرافیہ دان کیا کہتے ہیں؟ آج کے جغرافیائی دان کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سارے علاقے میں بالخصوص ان کے جنوبی حصے میں اس درجہ ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظر روئے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھی گئی۔ سوال ہے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 میں جن بستیوں کو موت فقات وہ بستی جنہیں الٹ دیا گیا کہا گیا ہے وہ کون سی بستیاں ہیں اور کہاں ہیں؟ جواب ہے یہ قوم لوط کی بستیاں ہیں، سدوم اور عمورہ اور ان کے گرد و نواح کی بستیاں ہیں جو اسرائیل کے علاقہ بحر مردار اور ان کے آس پاس آباد ہے۔ سوال ہے لوط علیہ السلام کے والد کا نام بتائیے۔ جواب ہے ہاران، یعنی جگہ ہاران بھی لکھا گیا ہے۔ سوال ہے لوط علیہ السلام کی تربیت کس کے زیر سایہ ہوئی تھی؟ جواب ہے آپ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے کون ایمان لائے تھے؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال ہے لوط علیہ السلام کہاں پیدا ہوا؟ جواب ہے عراق کے شہر اردن میں۔ سوال ہے لوط علیہ السلام کو تبلیغ کے جواب میں قوم نے کہاں دھمکی دی تھی؟ جواب ہے اے لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب ہم پر۔ اے لوط اگر تم باز نہ جواب ہے اے لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ سوال ہے اپنی قوم سے تنگ آ کر حضرت لوط علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ جواب ہے اے میرے رب ان مفسد لوگوں سے مقابلے میں میری مدد فرما اور مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں سے وبال سے بچا۔ سوال ہے نوح علیہ السلام
हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों के मुतालिक कुरान मजीद का क्या इरशाद है? जवाब है, अल्लाह पाक फरमाते हैं, दोनों हमारे नेक बंदों के घर में थी तो उन दोनों ने खयानत की, सो अल्लाह के अजाब से बचाए कि उनके खाविंद उनके कुछ काम ना आ सके। उनको हुक्म दिया गया कि जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ तुम दोनों भी जहन्नम में दाखिल हो जाओ। सवाल है, नूह अलैहिस्सलाम है लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों को जहन्नम में दाखिल करने वाला अल्लाह पाक का हुक्म पढ़कर हम क्या सबक लेते हैं? जवाब यह है कि दारो मदार इंसान के अमाल पर है, नबी के ख़ानदान से होने का ताल्लुक काफ़ी नहीं है। सवाल है, लूत अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार के मुतालिक कुरान मजीद ने क्या बताया है? जवाब है, कुरान मजीद में इरशाद है, दवा दो और हमने लूत को हुकमत नबूवत इल्म बख्शा और उन बस्ती से निकाला जहाँ के लोग गंदे फाल करते थे। बिलाशुबा वो लोग बड़े बदकार थे। हमने लूत को अपनी रहमत में दाखिल किया, कुछ शक नहीं है कि वो सालेह व गरवा हैं में से थे। सवाल है, वो कौन सी किताब है जिसके मानने वाले उसे मजहबी अलहामी किताब होने का दावा करते थे, लेकिन उसने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़बरदस्त किरदार कशी की है और उन पर बहुत घिनौने इल्ज़ाम लगाए हैं? जवाब है, बाइबल की मौजूदा किताब। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपको बताऊंगी।